नवमी दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु को एका सांगरे प्रथमे किए पूजा करथिले एवं अळा नवमी पूजा किपरि कराଯାଏ एवं कौन कले धनर वृद्धि होइथाए। नमस्कार बंधुगण, मु संगीता धार्मिक शिक्षा ओडिया चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। बंधुगण, भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, जानि परिबे प्रथमे किए अळा गछ को पूजा करथिले एवं केउ उपाय कले धनर प्राप्ति होइथाए। बंधुगण, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को अळा नवमी कुहा जाए। कार्तिक मास हेउची पुण्य एवं धर्मर मास। एही कार्तिक मासरे समस्त देवादेवी को पूजा करा जाए। बंधुगण, कार्तिक मासरे कार्तिक महात्म्य शुणिबा द्वारा अनेक शुभ फल प्राप्त होइथाए। बंधुगण, हविष्याली माने राई दामोदर को पूजा आराधना एही कार्तिक मासरे करिथांती। दीपावली अमावास्या परे परे एही अळा नवमी को मध्य एक विशेष दिन भाबरे मान्यता दिया जाइछि। अळा नवमी दिन अळा वृक्ष तले पूजा एवं भोजन माँ लक्ष्मी प्रथमे आरंभ करथिले। गोटिए दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करबाकू आसीथिले एवं माँ लक्ष्मी भाबिले भगवान विष्णु एवं भगवान शिव को एका संगरे किपरि पूजा करा जाई पारिबो। सेही समय रे माँ लक्ष्मीकर मने पड़िला तुलसी एवं बेल वृक्षर गुण अळा वृक्षरे मिलिथाए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय अटे एवं बेल वृक्ष भगवान शिव को अति प्रिय अटे। यह परे माँ लक्ष्मी अळा वृक्ष को पूजा कले। माँ लक्ष्मी को भक्ति एवं पूजारे प्रसन्न होई भगवान विष्णु एवं भगवान शिव साक्षात प्रकट हेले। ताहा परे अळा वृक्ष तले भोजन प्रस्तुत करी भोजन कराइले एवं ताहा परे माँ लक्ष्मी स्वयं भोजन ग्रहण कले। एमिति मना जाए अळा नवमी दिन कौनसी नारी अळा वृक्ष को पूजा करती एवं सही अळा वृक्ष तले भोजन ग्रहण करिथाए तेबे भगवान विष्णु एवं भगवान शिवଙ୍କ असीम कृपा प्राप्त होइथाए। एही दुई भगवान सही व्यक्तिर समस्त इच्छा को पूर्ण करिथांती। साधारणतः तीनोटी वृक्ष को अत्यंत पवित्र बोली मना जाए। बंधुगण, गोटिए हेउची तुलसी वृक्ष, अन्यटी अळा वृक्ष एवं अश्वत्थ वृक्ष। एही तीनोटी वृक्ष रे साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करिथांती। बंधुगण, सेथिबाई कार्तिक मासरे विशेष करी पंचुक 5 दिन रे एही तीनोटी वृक्ष को पूजा करा जाए। अळा नवमी दिन विशेष करी धात्री वृक्ष अथवा अळा वृक्ष को पूजा करा जाए। एही दिन अळा वृक्ष को पूजा करिबा सहित ताहार परिक्रमा मध्य करा जाए। अळा फल को स्वयं लक्ष्मी नारायण को समर्पण करा जाए। एहा छड़ा अळा पत्र एवं अळा डाल रे श्रीहरि को पूजा मध्य करा जाए। चलंतु जानिबा एहार पूजा विधि। बंधुगण, चलित वर्ष अळा नवमी केउ दिन पड़ुअछि एवं पूजार शुभ मुहूर्त कौन रही। बंधुगण, चलित वर्ष नवेम्बर 10 तारिख रविवार दिन अळा नवमी पालन कराजिबो। कारण एही दिन सूर्योदय ठारू आरंभ करी सूर्यास्त पर्यंत नवमी तिथि रहुअछि। बंधुगण, उदय व्यापिनी तिथि अनुसार चलित वर्ष नवेम्बर 10 तारिख रविवार दिन पालन कराजिबो। एही दिन ब्रह्म स्नान करिवे, जहाकू कार्तिक स्नान मध्य कुहा जाए। बंधुगण, कार्तिक मासरे कार्तिक स्नानर विशेष महत्व रही थाए। ब्रह्म मुहूर्त रे उठी नदी पोखरी अथवा कौनसी एक जलाशय रे स्नान करिबा समय रे सर्व देवादेवी को स्मरण करी स्नान करिवे एवं स्नान करिबा समय रे एही मंत्रटी को जप करिवे। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। बंधुगण, एही सप्ततीर्थ को ध्यान करी एही दिन ब्रह्म मुहूर्त रे अथवा सूर्य उदय हेबा पूर्वरु स्नान करिवे। स्नान करि सारिबा परे सूर्यदेवଙ୍କ उद्देश्य रे 3 थर अर्घ्य दर्पण करिवे। कारण सूर्य पूजा बिना विष्णुकर पूजा करा जाई न थाए। जदि सूर्यଙ୍କ पूजा न करी भगवान विष्णु को पूजा करिथांती तेबे भगवान विष्णु सही पूजा को ग्रहण करती नहीं। सही पूजाटी राक्षस को ग्रहणीय अटे। सूर्यଙ୍କ पूजा परे परे भगवान विष्णु को पूजा करा जाए।
ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସାରି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କରି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହାପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନାହିଁ ତେବେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ ପୋତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରି ସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ଡାଳକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ କିପରି ପୂଜା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ପରିସରକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫା କରିଦେବେ। ଏହାପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବେ। ତାହାପରେ ବନମାଟି ଅଥବା ନାଲି ମାଟି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଚାରିକର ଲିପିଦେବେ। ଲିପି ସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ ନେଇ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 3 ଥର ଢାଳନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଓଢ଼ଣୀ ଚଢ଼ାଇବେ। ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ଫଳ, ନୈବେଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ପଣ କରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବେ। ପରିଶେଷରେ 3 ଥର ଆଳତି କରିବେ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। 3 ଥର, 5 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ବାନ୍ଧି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅଁଳା କୋଳିର ମାଳ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଅଥବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଗାଈର ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦୀ ପକାଯାଇଥିବା ଦୀପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦୀପ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଜଳାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ରହିଛି, ଯେପରି ବିଦ୍ୟା, ଧନ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କାମ ଅଟକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ବେପାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୌଣସି ମାର୍ଗ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଦିନ 9ଟି ଗୋଟା ହଳଦୀ ନେଇ ଏହାକୁ ମାଳ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏହି ଗୋଟା ହଳଦୀ ମାଳକୁ ନେଇ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।